میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، جو بھی مینوں جگ تے ملیا ماں دیاں ہیں دعا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے، گلیاں چھڈ کے ٹر گئی ہے میرے سر دی ٹھنڈی۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، دین اسلام دا انسانیت دے اتے اے بہت بڑا احسان ہے کہ دین اسلام نے انسان نو او دے خالق مالک دی پہچان کروائی ہے، انسان نو اللہ پاک دا تعارف کروایا ہے، اللہ دی ذات دے بارے صحیح تصور اور عقیدہ پیش کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا آپ دی تبلیغ دا بنیادی نقطہ یہ ہوئی سی کہ آپ نے اللہ دی ذات دا تعارف کروایا ہے، اللہ دی عزت عظمت مقام ذات صفات اختیارات نو بیان کیتا ہے۔ ایک انسان نو اپنے مالک دی پہچان ہو جائے، یہ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگرچہ اللہ دی ذات ساڈے شعور اور ادراک تو بالا ہے، لیکن اس دے باوجود اللہ دی ذات نو مننا، ایمان لے آنا اور صحیح تعارف اور پہچان رکھنا یہ ضروری ہے۔
کیونکہ اگر اللہ دی ذات دا تعارف ہی نہیں، ذات و صفات دا علم ہی نہیں، اور او دے بارے عقیدہ خالص نہیں، تو پھر ساریاں عبادات بیکار نے۔ سب تو پہلی چیز تو اللہ دا تعارف اور اللہ دے بارے صحیح عقیدہ ہے۔ مسند احمد جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ مشرکین نے اور دیگر لوگاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوال کیتا کہ اللہ دے نبی جی اللہ دا تعارف کرواؤ، اللہ دی ذات نو بیان کرو، اللہ کون ہے، اللہ دا تعارف کی ہے۔ انہوں نے سوال کیتا تے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک جواب بذریعہ وحی نازل فرمایا کہ اللہ دی ذات دا تعارف کیے، اللہ کون ہے، کی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ پاک دی ذات دا تعارف کیے سننا تیان نال، کیونکہ اللہ دی ذات دے بارے کئی لوگ شرک دے اندر مبتلا ہو گئے تے اللہ دی ذات دے بارے جدا عقیدہ خالص نہ ہوئے، نہ او دیاں نیکیاں قبول نے نہ عبادتاں قبول نے۔ مکے دے مشرکین بڑیاں عبادتاں کردے سی، او بیت اللہ دے طواف بھی کردے سی، حج عمرے بھی ادا کردے سی، لیکن اللہ دی ذات دے بارے انہاں دا عقیدہ درست نہیں سی، بلکہ اللہ دی ذات دے بارے شرک فی الذات دے اندر مبتلا سی۔ کتھے لکھی آئے اللہ پاک نے فرمایا مشرکین مکہ دا عقیدہ سی کہ اللہ دے فرشتے نعوذ باللہ اللہ دیاں بیٹیاں نے، یہ شرک فی الذات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ۔ اللہ پاک نے فرمایا کیسیاں باتاں کر دے ہو، اپنے واسطے بیٹے پسند کر دے ہو تے اللہ دے نامے بیٹیاں لگان دے ہو۔ مشرکین مکہ جتھے عبادتاں کر دے سی اوتھے اللہ دی ذات دے بارے شرک دے اندر مبتلا سی۔ انہاں دا اے وی عقیدہ سی کہ فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے نعوذ باللہ، تے کئیاں دا اے عقیدہ سی کہ اللہ دی اولاد بیٹیاں بھی نے اور بیٹے بھی نے۔ اللہ پاک نے فرمایا سورہ انعام اللہ دے بارے انہاں دا عقیدہ کیے وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا او عبادتاں بھی کر دے سی پر اللہ دی ذات دے بارے شرک دے اندر مبتلا سی۔ سننا تیان نال شرک فی الذات مشرکین مکہ دے اندر سی اور شرک فی الذات عیسائیاں دے اندر بھی سی کہ اللہ دی ذات نو تنہا یکتا نہیں سن من دے، بلکہ شرک فی الذات دے مرتکب سن۔
کتھے لکھیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہندے سن کہ عیسیٰ اوہی اللہ معبود ہے۔ دوسرا شرک لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہندے سن معبود تین نے۔ عقیدہ تثلیث دے قائل ایک اور شرک وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، کہندے سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ دا بیٹا ہے۔ یہ شرک فی الذات ہے، ایک وہ شرک فی الذات دا عقیدہ جو مشرکین مکہ دا سی، جو عیسائیاں دا سی، اے وہ یہودیاں دا سی۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہودی بھی کہندے سن حضرت عزیر نعوذ باللہ اللہ دے بیٹے نے۔ شرک فی الذات دا عقیدہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا انسان شرک فی الذات عقیدے اندر مبتلا ہے۔ اللہ پاک دے حصے، اللہ دا جز، اللہ دے شریک انسان بناوندا ہے، کیونکہ انسان نہ شکرائے مالک نو پہچاندا نہیں، مالک دی عزت عظمت مقام نہیں سمجھدا، اس واسطے اللہ دے شریک بناوندا ہے۔ سننا تیام نال اس واسطے جدوں اتنے عقیدے گندے، عقیدہ شرک فی الذات دے اندر مبتلا، پھر لوگاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سوال کیتا تسی دسو اللہ دا تعارف کیے، حسب کیے، نسب کیے، اللہ کون ہے؟ تے اللہ پاک نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں قربان جاواں اللہ پاک نے اتنا جامع تعارف کروایا۔ سننا تیان نال اے سورہ مبارکہ اگرچہ اپنے حجم، اپنے سیز، اپنیاں آیات، اپنے الفاظ دے لحاظ نال مختصر ہے، پر اے سورہ مبارکہ اپنی عزت دے اعتبار نال، عظمت دے اعتبار نال، مقام دے اعتبار نال کسے بھی بڑی صورت تو کم نہیں۔ سننا تیام نال آیات دے اعتبار نال صورت چھوٹی ہے، پر مقام دے اعتبار نال بہت بڑی صورت ہے۔ میں سورہ مبارکہ دا ترجمہ، مختصر تفسیر تے سورہ مبارکہ دی عزت، عظمت، فضائل تھوڑے وقت اندر بیان کرنا چاہنا۔ سننا تیام نال سورہ مبارکہ دا ترجمہ اور مختصر تفسیر پہلو ترجمہ کر دئیے تے پھر انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات دے وچوں ادھی عزت، عظمت، فضائل بیان ہونگے۔ اللہ پاک نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فرمایا کہہ دیو کہ اللہ کلا ہی ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ کلا ہے، اللہ ایک نہیں، اللہ اکو ہی ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ دا ترجمہ اے نہیں کہ اللہ ایک ہے، کی ترجمہ ہے؟ اللہ اکیلا ہے، ایک نہیں، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، منفرد ہے، ایک نہیں، کیونکہ ایک ہوئے تھے ایک تو بعد دو ہوندا ہے، دو تو بعد تین ہوندا ہے، تے جدوں کہو اکیلا ہی ہے
تے پھر دوسرے دا تصور قل هو اللہ احد، اے محبوب جی کہہ دو اللہ اکیلا ہے، اللہ اکو ہی ہے، اللہ یکتا ہے، تنہا ہے، منفرد ہے۔ سننا تے آنال اللہ تو علاوہ ہر چیز دو ہے، اللہ تو علاوہ کوئی اکیلا نہیں، بلکہ ہر کسی نو اپنی زندگی گزارن واسطے سہارے دی ضرورت ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی ذات، کوئی چیز، کوئی ہستی ایسی نہیں جنوں اپنے واسطے سہارے دی ضرورت نہ ہووے۔ واحد اللہ دی ذات، اکیلی اللہ دی ذات کہ جنوں اپنے واسطے کسے سہارے دی ضرورت نہیں۔ تسی اپنا ہی حساب لگا لو کہ تانوں اپنی زندگی گزارن واسطے کنے سہارے چاہیے نے تے کنے ساتھ چاہیے نے، بچپن تو لگ کے تے موت تک کنے سہاریاں دی ضرورت پیندی ہے۔ ایک عام گل ہے، ہوا تو بغیر ساری زندگی بیکار ہے، غذا تو بغیر ساری زندگی بیکار ہے، زمین تو بغیر ساری زندگی بیکار ہے۔ اس طرح میں کیڑی کیڑی چیز بیان کراں گا، دنیا دی ہر چیز، ہر انسان نو سہاریاں دی ضرورت ہے، کلا زندگی نہیں گزار سکتا، پر اللہ دی ذات قل هو اللہ احد، اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، انہوں کسی دی ضرورت نہیں۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز۔ سننا تیان المفسرین نے لفظ صمد دے تقریباً 25 معنی بیان کیتے نے۔ صمد دے کئی معنی، ایک معنی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کدے تو بے نیاز، کھان تو بے نیاز، پین تو بے نیاز، پہنن تو بے نیاز، بیٹھن تو بے نیاز، اٹھن تو بے نیاز، لیٹن تو بے نیاز، سون تو بے نیاز، جاگن تو بے نیاز۔ اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز تو بے نیاز۔ دوسرا معنی اللہ الصمد، اللہ بے عیب، اللہ دی ذات دے اندر کمی کوئی نہیں، نقص کوئی نہیں، بے عیب بادشاہ۔ تیسرا معنی اللہ الصمد، اللہ با کمال ہے کہ ہر صفت، ہر خوبی، ہر اچھائی، ہر اعلیٰ صفت کمال رب دی ذات دے اندر۔ چوتھا معنی اللہ الصمد، اللہ لا زوال ہے، اللہ ہمیشہ زندہ ہے تے ہمیشہ قائم ہے، شروع تو جیسا سی آج بھی ویسا ہے اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ سننا تیان نال اللہ نو زوال کوئی نہیں، فنا کوئی نہیں۔ پانچواں معنی اللہ الصمد، اللہ ساڈا حقیقی آقا، حقیقی مولا اور حقیقی سردار ہے۔ کون چھیڑتا ہے سپیکر نو؟ ہوں نہیں میں کہہ دیا، یہ چھیڑتا رہتا کو پورے ہفتے۔ پچھلے جمعے بھی خرابی ہوئی ہے، میں چپ کر رہا کہ ہوں ہر دفعہ کہنا کہڑا ضروری ہوں ہے، تو کہن تو بغیر پھر ٹھیک ہوتا بھی نہیں۔ چلو ٹائم کی ہویا، سامنا کلاک بھی خراب ہے، 1 بج گیا ہاں، تو ہوں بھاویں اج 2 بھی بج جان تو تساں گلا نہیں کرنا، مینوں کہڑا پتا لگتا پیا۔ ہاں ویسے میرا اندازہ سی کہ ادھے ٹائم تے جا کے سپیکر خراب ہوتا، ادھا ٹائم ہو گیا ہوئے گا۔ توجہ، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے عیب ہے، اللہ با کمال ہے، اللہ لا زوال ہے۔ سننا تے آنال اے ہو جیاں صفتاں تے اے ہو جے ترجمے ذہن وچ رکھ کے پڑھیا کرو۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ سننا تے آنال اللہ کتنا بے نیاز،
حدیث قدسی صحیح البخاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کتنا بے نیاز ہے، میں وضاحت کر دیا حدیث قدسی ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ دا حکم ہے، اللہ دا فرمان ہے کہ اگر ساری دی ساری دنیا ساری کائنات دے انسان نیک بن جان، پرہیزگار بن جان، متقی بن جان، میرے عبادت گزار بن جان، ہر وقت میرے سامنے سجدے پے رہن، اگر ساری دنیا دے انسان تقوی اور نیکی دی انتہا نو پہنچ جان، اللہ پاک نے فرمایا ساری کائنات نیک بن کے میرا کوئی فائدہ نہیں کر سکتی۔ سننا تیان نال نبی پاک نے فرمایا رب دا بیان ہے، رب دا فرمان ہے، اگر ساری کائنات دے لوگ میرے باغی بن جان، میرے دشمن بن جان، نافرمان بن جان، ماں ناکاسا من ملکی شیئا، تے اللہ پاک نے فرمایا میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، میری بادشاہت دے اندر کمی نہیں کر سکتے، سارے لوگ میرے حامی بن جان، میری بادشاہت وچ اضافہ نہیں کر سکتے، سارے کائنات دے لوگ میرے دشمن بن جان، میری بادشاہت دے اندر کمی نہیں کر سکتے، اتنا بے نیاز اور بے پرواہ بادشاہ ہے۔ سننا تیان نال کی ثابت ہویا کہ ساڈیاں نیکیاں تے ساڈے نیک اعمال دا اللہ دی ذات دے اتے کوئی احسان یا ساڈیاں نیکیاں دا عبادتاں دا اللہ نو کوئی فائدہ نہیں۔ ساڈے اچھے یا برے اعمال، ساڈے اچھے اور برے انتقام تک انجام تک پہنچتے نے، ساڈے اچھے برے اعمال دا فائدہ یا نقصان سانو ہے، اللہ دی ذات نو کوئی پرواہ نہیں، نیکیاں کرو یا گناہ کرو اللہ دی ذات تے کوئی احسان نہیں۔ حدیث پاک دا اگلا ٹکڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب دا بیان ہے، اللہ نے فرمایا اگر ساری کائنات دے انسان ایک جگہ تے جمع ہو جان، سارے انسان اپنیاں اپنیاں بولیاں دے اندر اپنیاں اپنیاں ضرورتاں دے مطابق میرے کولوں منگنا شروع کر دینا، تے جو منگنا اپنیاں ضرورتاں دے مطابق میں سارا کچھ عطا کر دیاں، جو بھی کوئی بندہ منگے میں ہر چیز عطا کر دیاں۔ فرمایا پھر بھی میرے خزانیاں دے اندر کوئی کمی نہیں، سمندر دے وچوں کوئی چڑیا پانی دی چونچ بھر لوے، سمندر نو کنا فرق پیندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ساری کائنات دے لوگ جو منگن اوہی دے دیاں، پھر بھی میرے خزانیاں وچ اینا بھی فرق پیندا، اتنا بے نیاز ہے۔ اور کتنے انسان نے، کتنیاں بولیاں نے، تقریباً 3000 بولیاں نے جو اس وقت زمین تے بولیاں جاندیاں نے، 3000 بولیاں۔ فرمایا اپنی اپنی بولی اندر ہر کوئی منگے جو چاہے منگے، سارے نو سارا کچھ عطا کر دیاں، میرے خزانے وچ چڑی سمندر چو پانی دی چونج پر لوے اینا بھی فرق پیندا نہیں۔ اللہ سمد، اللہ بے نیاز ہے۔ سننا تیانل کلو ہو واللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ سمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ نہ کسی دی اولاد ہے نہ اللہ دی کوئی اولاد ہے، نہ میں کسے نو جنیا ہے تے نہ میں کسے چو جنیا گیا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا اور نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اللہ دے والدین نے نہ اللہ دی اولاد ہے۔ اور اگر کوئی انسان کسے نو اللہ دا شریک بنائے ذات دے اندر،
اے بہت بڑا جرم اور گناہ ہے. اللہ نے وضاحت فرما دیتی ہے کیونکہ لوگاں پوچھیا محبوب جی دسو اللہ کون ہے, تعارف کیے. فرمایا لم یلد ولم یولد, اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں, والدین کوئی نہیں, شریک کوئی نہیں, حصے دار کوئی نہیں, او وحدہ لا شریک ہے. اگر کوئی اللہ دی ذات دے اندر کسے نو شریک بنائے پتہ کتنا بڑا جرم ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لقد جئتم شيئا إدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. اللہ پاک نے فرمایا جڑے بندے کہندے نے کہ اللہ دی اولاد ہے, اللہ دا کوئی جز ہے, اللہ دا کوئی حصہ ہے, اللہ دا کوئی شریک ہے, اللہ پاک نے فرمایا کہ اتنی بڑی بات ہے, اتنا برا قول ہے. فرمایا اس گل تو ہو سکتا ہے تقاد السماوات, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جاوے, آسمان گر جاوے, وتنشق الارض, زمین پھٹ جاوے, وتخر الجبال حدا, تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جان, الٹ جان, آسمان گر جائے, زمین پھٹ جائے, پہاڑ ڈگ پین. کس گل تو انت او للرحمن ولدا, جے ایک آ جاوے کہ اللہ دا کوئی جز ہے, اللہ دا کوئی حصہ ہے, اللہ دی کوئی اولاد ہے. یہودیاں نے آکھیا عزیر اللہ دا حصہ ہے اللہ دے وچوں میں, عیسائیاں نے آکھیا عیسیٰ اللہ دا حصہ ہے, اللہ دا بیٹا ہے اللہ دے وچوں میں. اسی طرح اج دے کئی مسلمان الال اعلان وضو کر کے مسجد وچ وڑ کے لاؤڈ سپیکر کھول کے کہندے نے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نور دے وچوں نے, اللہ دے نور دا حصہ نے, اللہ دے نور دا ٹکڑا نے. میں نہ ڈر جاؤ, اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا جے کوئی کسے نو میرا حصہ کہے زمین پھٹ جائے, آسمان گر جائے. اور ایک حدیث تے غور کرنا, حدیث قدسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب دا فرمان ہے کہ ابن آدم تے مینوں اودوں غصہ ہوندا ہے جدوں مینوں جھٹلاندا ہے تے مینوں گالیاں دیندا ہے. فرمایا ابن آدم تے بیٹے تے اودوں میں غضبناک ہو جانا جدوں مینوں جھٹلاندا ہے اور مینوں گالیاں دیندا ہے. اللہ تینوں جھٹلانا کیے, تینوں گالیاں کیویں دیندا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جدوں ابن آدم ایک کہندا ہے جو کرنا ہے کرو, اگلا پاسا کنے ویکھے آئے, اے جگ مٹھا تے اگلا کیسے ڈٹھا, پتہ نہیں قیامت آنی ہے کہ نہیں, یوم حساب قائم ہونا ہے کہ نہیں, تے مولویاں دیاں گلاں نے. اللہ پاک نے فرمایا جدوں ابن آدم قیامت دے دن دا انکار کردا ہے تے مینوں جھٹلاندا ہے, مینوں گالیاں کیویں دیندا ہے. فرمایا کان شتمہ یقول اتخذ اللہ ولدا انا الصمد الذی لم الد ولم اولد ولم یکن لی
कुफुवन अहद। रब कह रहा है इब्ने आदम जदों कहंदा है कि कोई अल्लाह दा हिस्सा है, अल्लाह दा टुकड़ा है, अल्लाह दा जुज़ है, अल्लाह दे विचों में अल्लाह दा बेटा है, ते अल्लाह पाक ने फरमाया वो मैनू गालियां देंदा है। हालांकि मैं कौन हाँ? मैं बेनियाज हाँ, मैं किसे दा बाप नहीं, मैं किसे दा बेटा नहीं, कोई मेरा शरीक नहीं, कोई मेरा जुज़ नहीं, कोई मेरा हिस्सा नहीं, कोई मेरे बराबर नहीं। सुनना ध्यान नाल, जेड़े बंदे किसे नू अल्लाह दा हिस्सा बनांदे ने ओ अल्लाह दी जात नू जुटलांदे ने ते नौज़ बिल्ला रब नू गालियां देंदे ने। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुआ है। नबी पाक दी उम्मत दे उते अल्लाह दी रहमत है कि इज्तिमाई अजाब नहीं आ सकता, वगरना ये बात कोई छोटी बात है कि नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह दे नूर दे विचों, अल्लाह दे नूर दा हिस्सा, अल्लाह दे नूर दा टुकड़ा। हालांकि अल्लाह दे विचों कोई भी जुदा होया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर ने इहदे किदों सी इनकारी हैं। इमामे कायनात नूर ने, आप नूरे नबुव्वत ने, नूरे हिदायत ने, आप दी तालीम नूर फरमुदात नूर ने, अहादीस नूर ने, आप दे फरमान नूर ने, आप दी जात नूर है, आप दी बात नूर है, नूरे नबुव्वत नूरे हिदायत बन के आए, पर नूर मिन नूरिल्लाह बन के आए नहीं। नूर ने आप दी नूरानियत बढ़ा के, लेकिन अल्लाह दे नूर दे विचों जुदा हो के आए। जरा बंदा एक गल कहता है, कुरान कहता है करीब है कि आसमान गिर जाए, जमीन फट जाए, और नबी पाक ने फरमाया अल्लाह दा बयान है कि इब्ने आदम मैनू गालियां देंदा है गल कह के। इस वास्ते अपना मुहासबा करो। अगर कोई अनजाने दे अंदर, लाशऊरी दे अंदर, गैर फाहमी दे अंदर कह रहा तो अपना एहतसाब करे। अगर अकीदा है तो अकीदा गलत है। अल्लाह दी जात दा तारफ की है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह पाक ने फरमाया, रब दी जात दा तारफ किए, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह दा बराबर कोई नहीं, हमसर कोई नहीं, शरीक कोई नहीं। अल्लाह दी जो इज्जत अजमत मुकाम शान है ओदे अंदर कोई शरीक नहीं। अल्लाह दी जो कुव्वत ताकत इख्तियार है एदे अंदर कोई शरीक, और अल्लाह दी जो मुहब्बत और प्यार है एदे अंदर भी कोई शरीक नहीं। सुनना ध्यान नाल, अल्लाह दी मुहब्बत दे अंदर भी कोई शरीक नहीं, अजमत दे अंदर भी कोई शरीक नहीं, कुव्वत दे अंदर भी कोई शरीक नहीं। ये अल्लाह दी मुहब्बत है कि अपने दुश्मनां नू, बागियां नू सेहत भी देंदा है ते रिज़्क भी देंदा है। ये मुहब्बत नहीं, अल्लाह दी कसम एहो जी मुहब्बत कर ही कोई नहीं सकता। कोई सानू गाली दवे, साडे नाल दुश्मनी करे, साडे बाप नू गाली दवे, साडी मां बहन दी इज्जत नू उछाले, मुहब्बत करोगे ओहदे नाल? ईमानदारी नाल दस्सियो। कोई तुहाडे बाप नू, मां नू गालियां दवे, तुहाडी बहन बेटी दी इज्जत नू उछाले, तुहानू जलील करे, ओहदी दावत करोगे? उन्होंने अपनी खुशी सदोगे? कार्ड देन जाओगे? ये साड़ी मुहब्बत है ना।
لیکن اللہ پاک دی محبت کی ہے. رب کہہ رہا ہے ابن آدم مینوں گالیاں دیندا ہے, رب پھر بھی انہوں بولن دی توفیق دے رہا ہے, صحت دے رہا ہے, رزق دے رہا ہے, سانس دے رہا ہے, اولاد دے رہا ہے, سب کچھ نہیں دے رہا. یہ اللہ دی محبت ہے. اور اللہ اپنے بڑے بڑے باغیاں نو, بڑے بڑے دشمناں نو جدوں چاہے منٹ تو پہلو معاف بھی کر دیتا ہے. اللہ دی محبت ہے. نہ اللہ دی عظمت دے اندر کوئی دا شریک ہے, نہ قوت دے اندر شریک ہے, نہ محبت دے اندر کوئی شریک نہیں. سننا تے عام نال اے سورہ مبارکہ اے دا ترجمہ تے مختصر تفسیر قولو ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ مبارکہ نو پڑھیا کرو, سمجھیا کرو, محبت کریا کرو, پیار کریا کرو. اے کیڑی سورہ مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح البخاری آپ نے فرمایا میرے صحابہ اوشدو فإنی اقرأ علیکم ثلث القرآن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جمع ہو جاؤ, میں تانوں قرآن پاک دا تیسرا حصہ تلاوت کر کے سنانا چاہنا. تواڈے سامنے قرآن پاک دا تیسرا حصہ پڑھنا چاہنا. صحابہ کرام سارے جمع ہو گئے. کیسا سما ہوئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس ہوئے گی, صحابہ کرام تشریف فرما ہونگے, منتظر ہونگے کہ سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانو قرآن پاک دی تلاوت کر کے سنا لگے نے. آپ نے فرمایا صحابہ جمع ہو جاؤ, میں قرآن دا تیسرا حصہ سنانا چاہنا. صحابہ کرام جمع ہو گئے. میں قربان جاواں اج اسی قرآن پڑھیے, لوگ کہندے نے بڑا مزہ ہوندا ہے قرآن پڑھتے سن. کدی میرے استاد محترم مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ لوگ کہندے سن بڑا مزہ ہوندا ہے قرآن پڑھتے سن. شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخوپوری لوگ کہندے سن بڑا سرور ہوندا ہے قرآن سناؤندے سن. میرے شہید اسلام جبل استقامت حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھنا لوگاں کہنا سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے. پر میں قربان جاواں کیسا سما ہوئے گا. صحابہ کرام تشریف فرمانے, قرآن سناؤن والے پوری کائنات دے سردار نے آپ تشریف لے آئے. صحابہ کرام بیٹھے سی, آپ نے پڑھیا قولو ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ مبارکہ پڑھی اور اپنے گھر تشریف لے گئے. صحابہ کرام بیٹھے رہے, کہنے لگے ہو سکتا ہے وہی آگئی ہوئے, اس واسطے سونے نبی گھر تشریف لے گئے ہون. تھوڑی دیر تو بعد آپ دوبارہ نکلے, صحابہ کرام بیٹھے نے. آپ نے فرمایا بیٹھے کیوں جے؟ کہنے لگے تساں فرمایا سی قرآن دا تیسرا حصہ سناواں گا. نبی پاک نے فرمایا میں تواڈے سامنے سورہ قل ہو واللہ تلاوت کر دیتی ہے. انہا تعدلو ثلث القرآن. اللہ نے چھوٹی جی سورت نو قرآن دے تیسرے حصے دے برابر بنا دیتا ہے. میں قربان جاواں دوسری حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی صحیح البخاری ہے, آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن. کیا تواڈے وچوں کوئی بندہ اتنی طاقت رکھدا ہے کہ رات نو سون تو پہلوں
قرآن پاک دا تیسرا حصہ پڑھ کے سویا کرے. کوئی بندہ تواڈے چوں اینی طاقت رکھدا ہے کہ سون تو پہلو 10 سپارے تلاوت کر کے سویں. صحابہ کرام عرض کردے نے محبوب جی کیویں ہو سکدا ہے؟ ہر بندہ سون تو پہلو رات نو 10 سپارے کیویں تلاوت کر سکدا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا سون تو پہلو سورہ قل ہو واللہ پڑھ لیا کرو. اللہ پاک نے سورت نو 10 پاریاں دے برابر بنا دیتا ہے. میں قربان جاواں سننا تے نال تیسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن رات دا وقت ویکھیا حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ قیام کر رہے نے تے قیام دے اندر بار بار ایک ہی سورت پڑھی جا رہے نے قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ختم کر دینے پھر شروع کر دینے ختم کر دینے پھر شروع کر دینے ایک کوئی سورت پڑھ دے رہے. صبح تے وقت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا میں رات ویکھیا قتادہ بن نعمان نو ایک کوئی سورت پڑھ دے رہے. انہاں اینو تھوڑا سمجھیا کہ جے قیام لمبا کرنا ہے اور سورت پڑھدا قرآن دی اور تلاوت کردا ایک کوئی سورت کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا ابو سعید تینوں نہیں پتا اے سورت کتنی عظیم ہے. اللہ نے سورت نو 10 پاریاں دے برابر بنا دیتا ہے. میں قربان جاواں اس واسطے او میرے بزرگ جڑے چاندے نے دل کردا ہے رات نو اٹھنے آ قیام کرنے آ دل کردا ہے لمبا قیام کریے اسی قرآن دے حافظ نہیں قاری نہیں قرآن یاد نہیں چھوٹیاں سورتاں یاد نے کی کریے. میں عرض کرنا چاہنا اے میرے بزرگو نوجوان بھائیو جڑے رات نو لمبا قیام کرنا چاہندے ہو اٹھیا کرو وضو کریا کرو قیام کریا کرو سورہ فاتحہ تو بعد قل ہو واللہ شروع کر دیا کرو 10 مرتبہ 20 مرتبہ 50 مرتبہ 100 مرتبہ ایک رکعت دے اندر پڑھیا کرو. ایک ایک سورت دے بدلے 10 پاریاں دا ثواب نالے لمبا قیام سننا تے نال کیوں یہ سورت قرآن پاک دے تیسرے حصے دے برابر اللہ پاک نے قرآن پاک اندر 3 مضمون بیان کیتے. عمومی طور تے قرآن پاک اندر 3 مضمون نے. ایک مضمون توحید دوجا مضمون رسالت تیجا مضمون آخرت. لیکن اللہ پاک نے سورہ اخلاص قل ہو واللہ نو توحید دا جامع شاہکار بنایا ہے. اے دے اندر اللہ دی ذات دا تعارف صفات دا تعارف شرک فی ذات دا رد شرک فی صفات دا رد خوبصورت لفظاں دے اندر سننا تے نال اے سورت کیسی عظیم سورت الفاظ دے اعتبار نال آیات دے اعتبار نال سورت چھوٹی ہے پر مقام و مرتبے دے اعتبار نال بہت بڑی ہے. سننا تے نال ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں نے باسا رجلن علی سریۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجیا لشکر دا ایک امیر بنایا. او امیر جدوں بھی انہاں نو نماز پڑھاوے سورہ فاتحہ تو بعد تلاوت کرے تے تلاوت تو بعد سورۃ قل ہو واللہ پڑھے پھر رکوع جاوے. ہر رکعت دے اندر انجی کرے. جدوں صحابہ کرام واپس آئے ذکروا ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں آ کے نبی پاک نو دسیا محبوب جی ساڈے امیر صاحب کی کردے سن ہر رکعت دے وچ سورۃ قل ہو واللہ دی تلاوت کردے سن. نبی پاک نے پوچھیا اونوں سوال کرو انج کیوں کردا ہے؟ اونوں پوچھیا گیا ہر رکعت دے اندر قل ہو واللہ کیوں پڑھنا ہے؟ فقال لانها صفات الرحمن انی احب
अन अकरा कहन लगा मैनू इस सूरत नाल मुहब्बत है, इहदे विच अल्लाह दा तारफ रब दियां सिफतां ने, इस वास्ते मैनू इस सूरत नाल मुहब्बत है। नबी पाक ने फरमाया ओनू खबर दे दिओ ओनू सूरह अखलास नाल मुहब्बत है, कुल हो वल्ला पढ़न दी वजह तो अल्लाह नू ओदे नाल मुहब्बत है। मैं कुर्बान जावा जे रब दी मुहब्बत चाहते हो रज रज के पढ़िया करो कुल हो वल्ला हो अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला नो बयान करते ने कि मस्जिद कुबा दे एक इमाम कबीला अंसार दा नौजवान अंसारी से आबी है कारी कुरान बड़ा सोहना कुरान पढ़ने वाला मस्जिद कुबा दा इमाम। अल्लाह तानू सारियां नू मस्जिद कुबा विखा दे, अल्लाह सानू सारियां नू मस्जिद कुबा दी बार बार ज़ियारत नसीब कर दे, क्योंकि अल्लाह दी ज़मीन ते वाहिद मस्जिद कुबा है। नबी पाक ने फरमाया जी ते दो नफल पढ़िया अल्लाह कबूल उमरे दा सवाब अता करता है। दो नफल पढ़िया कबूल उमरे दा सवाब मस्जिद नबवी अंदर नहीं, मस्जिद हराम अंदर नहीं, अल्लाह दी जमीन ते वाहिद मस्जिद कुबा है जिते दो नफल पढ़िया अल्लाह कबूल उमरे दा सवाब अता करता है। अल्लाह मेरे समेत सानू सारे नू बार बार मस्जिद कुबा भी विखा दे, अल्लाह मस्जिद नबवी विखा दे, अल्लाह अपना घर बैतुल्लाह विखा दे। मैं कुर्बान जावा मस्जिद कुबा दा इमाम नौजवान अंसारी से आबी है की करदा है। हजरत अनस बयान करते ने हर रकत दे अंदर फातिहा तो बाद पहलों कुलो वल्ला पढ़दा है, फिर कोई होर सूरत पढ़दा है। नमाजी कहन लगे इको कम करया कर, या सूरत कुल हो वल्ला पढ़ लिया कर या कोई होर सूरत पढ़ लिया कर, दो दो सूरतां क्यों पढ़ना है? बाज ना आया उन्हें फिर आखिया ते कारी साहब कहन लगे मैं इंज ही करना है, मेरे पीछे नमाज पढ़नी है ते ठीक है, जे नहीं पढ़नी ते मैं इमामत छड़ देना। उन्हें आख्या ना इमामत ना छड़ी, तेरी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, कुरान बड़ा प्यारा पढ़ना, तू पढ़ाई जा जिमें पढ़ानी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा अंदर तशरीफ ले आए नफल पढ़ने वास्ते। साहबाए किराम जमा हो गए, महबूब जी साडे इमाम साहब इंज करते ने दो दो सूरतां नाले कुल हुवल्लाह नाले कोई होर सूरत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों करना है? कहन लगा मैनू सूरत नाल मुहब्बत है। नबी पाक ने फरमाया तेरी ए मुहब्बत तेनू जन्नत विच ले जाएगी। मैं कुर्बान जावा मुहब्बत करया करो, प्यार करया करो। सूरत कुल हुवल्लाह नाल सिलसिला सैयदी हदीस हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन करा कुल हुवल्लाहु अहद हत्ता यख्तिमा अशरा मर्रात बन अल्लाहु लहू कसरन फिल जन्ना। नबी पाक ने फरमाया जेड़ा बंदा सूरत कुल हुवल्लाह 10 मरतबा पढ़ता है, किन्नी मरतबा 10 मरतबा जो सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ता है, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ओदा जन्नत विच महल बना देंदे ने। ते अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न अल खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते ने महबूब जी जे 10 बार सूरत कुल हुवल्लाह पढ़िया एक महल असी रोज दे किने किने महल बनवा लवांगे। नबी पाक ने फरमाया उमर पढ़िया करो, अल्लाह दे खजाने अंदर कोई कमियां नहीं, जिन्नी बार पढ़ोगे अल्लाह उन्हें महल अता कर देगा। क्यों पढ़िया करोगे ना, कोशिश करया करो कि हर नमाज तो बाद एक महल बन जाए। लाजमी नहीं नमाज वाली जगह से बैठे हाँ नमाज पढ़ के चले जाओ, तुरे जाते पढ़ लो, दुकान ते बह के पढ़ लो, घर जाके पढ़ लो, जिते मर्जी पढ़ लो। कोशिश करो रोज़ के 5 महल तो बनने चाहिए ना है जी। मैं ना पिछले दिनों एक तहरीर पढ़ रहा सा, एक औरत ने
तहरीर लिखी, कह लगी मैं अपनी सहेली के घर गई, उहदे नाल बैठी गलबात गुफ्तगू कर रहे हैं, तो उहदे छोटे छोटे बच्चे स्कूल तो आए, बैग रखे, खाना खादा, तो आके अपनी अम्मी नूं ना जिद करन लग पे, आओ अम्मी जी जन्नत च महल बनाइए, आओ अम्मी जी जन्नत च महल बनाइए। कह लगी कवे ठहर जा, सहेली आई है, गुफ्तगू कर रही है, ठहर जाओ। वो फिर आउन बाह तो खिंच के, आओ अम्मी जी जन्नत च महल बनाइए। कह लगी मैं बड़ी परेशान हुई, बच्चे आके जिद करते हैं, पैसे चाहिए ने, चीज़ चाहिए है, आ खाना है, तो ये की जिद हुई आओ जन्नत च महल बनाइए। कह लगी उन्हें 2-3 दफ़ा इनकार किया कि मैं मसरूफ हाँ, वो कहन साडा ट्यूशन का टाइम होने वाला है, आओ जन्नत च महल बना लीए। कह लगी मैं क्या ये की है? और औरत उठी, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, वो छोटे छोटे बच्चे वो 4 चफेरे बह गए। बच्चों ने अपनी माँ के नाल मिल के सारे 10 बार सूरत कुल हो वल्ला पढ़ी, तो नाल बच्चे उंगलियां ते गिनते जान, 10 मरतबा हो गई। कह लगे अम्मी जी सारा जन्नत च महल बन गया है। तो फिर बैग लैके ट्यूशन वास्ते तैयार हो गए। फिर उस औरत ने दसिया कि आ साडा मामूल है, जो दी हदीस सुनी है, असी घर विच होइए या किते मेहमान गए होइए, मेरे बच्चों की जिद हुंदी है कि रोज़ जन्नत विच महल जरूर बनाना है। मैं तहरीर पढ़ी, मैं बड़ा हैरान होया, अज साडे बच्चों का मामूल की है या असी की सिखाया है, की आदत पाई है। ये तहरीर पढ़ के मेरा ज़हन बन गया कि इस हदीस नूं जरूर बयान करना चाहिए है। आज दे खुतबा जुमा का सबब, इस उनवान का सबब यो तहरीर है। मैं क्या मैं ताकि सूरत कुल हो वल्ला दा तर्जमा बयान करते हैं, असमत बयान करते हैं, तफसीर बयान करते हैं, फजाइल बयान करते हैं, और दसते हैं कि 10 बार सूरत कुल हो वल्ला पढ़िया। नबी पाक ने फरमाया अल्लाह जन्नत में महल बना देंदा है। अज तरसते हो मकान अपना होए, अच्छा होए, प्यारा होए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह जन्नत घर बनाउंदा है, नहीं फरमाया बनल्लाहु लहू कसरन फिल जन्ना, अल्लाह जन्नत के अंदर आलीशान महल बना देंदे ने। दुनिया के मकान इत्थे ही रह जाने ने ते इत्थे ही छड़ देने ने, ना कोई नाल लैके गया है तो ना किसी नाल लैके जाना है। इस वास्ते कोशिश करो कि महल बनन ते जन्नत विच बनन। जिथे जाओ तो तुहाडे तो पहलों महल तैयार होण। कोशिश करिया करो सूरत कुल हो वल्ला दी ज़्यादा तो ज़्यादा तिलावत करिया करो। अगर नहीं कुरान याद, सूरत कुल हो वल्ला दे नाल लंबे लंबे क़याम करिया करो। सूरत कुल हो वल्ला पढ़िया जन्नत विच महल भी बनदे ने, और कुराने पाक दे 10 पारियां दे बराबर दर्जा भी मिलता है। एक होर सवाब है, भला केड़ा? मन करा हरफ मिन किताबिल्लाह फलहू बेही हसनतुन वल हसनतु बे अशरे अमसालिया। कुरान पाक दा एक हरफ पढ़िया किनियां नेकियां? किनियां? 10। जो सूरत कुल हो वल्ला पढ़ी है तो किन्ने हरफ पढ़े गए? किन्ने हरफ पढ़े गए? अच्छा ये हिसाब भी हुण मैं ही करके आया करा। हाँ पैसों के हिसाब तुसी करो, कारोबार के हिसाब तुसी करो, ये हिसाब मेरे ते सुट छड़ दो। चलो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी ड्यूटी लगाई है, अल्लाह ने मेरे ते फरीजा आयद किया है, मेरी जिम्मेदारी है, अल्लाह ने मेरी जिम्मेदारी लगाई। अल्लाह का शुक्र है। तुसी कारोबार करते हो, तुहानू कारोबार करने की जांच है। अल्लाह ने मैनू कुरान सुनाउन ते लाया है, मैनू कुरान सुनाउन की जांच है। सूरत कुल हो वल्ला बिस्मिल्लाह समेत ये 66 हरूफ ने। कितने? किनियां नेकियां हो गई? किनियां? हाँ हुण ते हिसाब करो 660। सूरत कुल हो वल्ला पढ़ो, किनियां नेकियां? 660 नेकियां 10 पारियां दे बराबर दर्जा। ये 660 नेकियां जड़ियां ने ना, ये मजदूरी है, और 10 पारियां दे बराबर दर्जा ये बोनस है। ठीक है, 660 नेकियां ये मजदूरी है। मेरे शेखुल कुरान ने बड़ा प्यारा तर्जमा किया है। एक एक हरफों 10-10 नेकियां ने मिलदियां हुंदियां ने दूर जो सियाइयां ने दिल दियां।
वेख वेख हूरा तेनू जन्नत दियां खेलदियां, मौला ने किस्मत तेरी चंगी बनाई आ, ए चिट्ठी आसमानो सरवर अहमद नू आई आ। एक एक हरफ दे बदले किन्नियां ने कियां? 10। सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ो, 666 नेकियां दी मजदूरी मिलदी है, नाल 10 सुपारियां दा बोनस मिलदा है। 10 वारा पढ़ लो, अल्लाह पाक जन्नत दे अंदर इतने बड़े वादे होंदे रहणगे, रोटी कपड़ा और मकान, 50 लाख घर हैं, ये झूठे वादे ने। सच्चा और हकीकी वादा की है। 10 वारा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ लो, अल्लाह जन्नत विच महल तुहाडे नाम ला दिंदा है। इस वास्ते हकीकी घर वाल कोशिश करो, ज्यादा तो ज्यादा इस सूरत की तिलावत करया करो, मुहब्बत करया करो, प्यार करया करो। इहदे नाल मुहब्बत कीतियां अल्लाह दा प्यार भी मिलता है, जन्नत भी मिलती है, दराजात भी मिलते ने। अल्लाह सानू इस सूरत नाल ये याद है ना सारियां नू, मैं खरे रहमान मलक तरह खरे तुहानू आउंदी है कि नहीं है? तो बड़े इतजाज हसन वर्गे, रहमान मलक वर्गे, शहबाज शरीफ वर्गे हैं भुल जाते ने, लेकिन अलहमदुलिल्लाह सानू सारियां नू, साडे बच्चियां नू भी हैं अलहमदुलिल्लाह सानू याद है, ते सारियां नू याद है। अगर लंबे रुकू नहीं याद, लंबियां सूरतां नहीं याद, ये याद है। पढ़िया करो, मुहब्बत करया करो, अल्लाह सानू सच्ची और पक्की मुहब्बत नसीब फरमाए, और जो पढ़िया दरजात मिलते ने अल्लाह सारियां दा हकदार बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी माँ दा साख जहानो वखरा, कह गए लोग सियाणे। माँ दा साख जहानो वखरा, कह गए लोग सियाणे। माँ दा रुतबा की ये सजनो, माँ दा रुतबा की ये सजनो, सोहना अल्लाह ही जाने। मेरे सिर दी ठंडी छां, मेरी जन्नत मेरी माँ। आखिरी शेर मेरी हाजिरी मुकम्मल कि जो भी मैनू जगते मिलिया, माँ दिया है दुआवां। जो भी मैनू जगते मिलिया, माँ दिया है दुआवां। जो भी मैनू जगते मिलिया, माँ दिया है दुआवां। एवें नहीं मैं कहंदा फिरदा, एवें नहीं मैं कहंदा फिरदा, मावा ठंडियां छावां। मेरे सिर दी ठंडी छां, मेरी जन्नत मेरी माँ। कलियां छड़ के टुर गई है, कलियां छड़ के टुर गई है। मेरे सिर दी ठंडी